This is the continuation of the discussion for Chapter 2. We are now at the topic thermal stresses. So an increase in temperature results in expansion, whereas temperature decrease produces contraction. Deformation is isotropic, meaning it is the same in every direction and proportional to the change in temperature. It follows that the associated strain is called thermal strain. So, muna siyang thermal strain, alpha times delta T, where alpha is a material property known as the coefficient of thermal expansion. Delta T is the change in temperature. The coefficient of thermal expansion, or kaning alpha, represents the normal strain caused by 1 degree change in temperature. So, iyahang kung ano unit is alpha is 1 per degree Celsius or degrees Fahrenheit. 1 degree change in temperature. So the change in temperature is positive when the temperature increases, negative when the temperature decreases. Positive delta T produces positive strain or mo-elongate siya. Mo-expand man imong material, mo-elongate siya. Pag mo-contract imong material, so pag nasa contraction, produces a negative strain, kanang delta T nimo is negative. So, muna siyang units of alpha, 1 per degree Celsius for SI, 1 per degree Fahrenheit pag US customary. These are the typical values for alpha, for aluminum, and for steel. By the way, kani siya is 10 to the power of 6 na siya. If the temperature change is uniform throughout the body, the thermal strain is also uniform. Consequently, the change in temperature in any dimension L of the body is given by this formula. Strain equals deformation per unit length. So deformation is strain times L. Strain, diba? Strain is equal to alpha times delta T. So we have now the deformation due to the change in temperature is equal to alpha times delta T times L. So muna siya nga formula. If the thermal deformation is permitted to occur freely, so kung imo siya ipa-deform using roller supports or expansion joints, meaning roller, meaning dili nimo siya i-restrict iyang movement, depende kung asa mag-move imong roller. So, walay internal forces nga ma-induce sa body or ma-form. So, wala siya stress nga gina-exert, kay imo man siyang gipa-deform freely. Pero pag i-restrict ganin mo na siya, butangan nimo, siyang support nimo is totally or partially, kung imong support is hinge or ang imong support is fixed support, naay internal forces ana nga ma-develop kaya mag-i-oppose ang imong thermal expansion or contraction. So the stresses caused by the internal forces are known as thermal stresses. The forces that result from temperature changes cannot be determined by equilibrium analysis alone. So kani siya nga mga problems are statically indeterminate. The analysis of thermal stresses follows the same principle. So, katong sa equilibrium, compatibility, sa Hooke's law, more gyapon siya yung gina-follow. The difference here is that i-include na to iyahang thermal expansion sa pag-analyze sa iyang deformation. The procedure for deriving compatibility equation first is to remove all constraints from the body and let thermal deformation occur freely. So this is also known as relaxing of the supports. So pag mag-analyze ka og problem nga naay change in temperature, ang first nimo buhaton is tanggalon nimo tong kung unsa tong mga naka-restrict sa iyaha nga dili siya maka-deform, imo to siyang tanggalon. Imo rin siyang ipa-deform freely. Tan-awon din nimo unsa iyahang deformation due to the change in temperature. Ang second is, di ba, imo mo siyang gitanggalan og supports. Imo na po siyang ibalik iyahang support. So, pabalik nimo sa iyang support, imo siyang applyan ng forces, imo siyang inaton. Kung ni contract siya, imo siyang inaton. Kung ni elongate siya, imo na po siyang i-contract or imo siya i-compress so that imuhang ma-attach balik ang iyahang mga support. Tal-awon na nimo unsay deformation due to the force nga imong gi-apply para ma-restore siya sa iyang original na position. Dayon, ang third dayon ani, imo din tan-awon nimo sketch. By inspection of the sketch, unsay relationship between the thermal deformation and the deformation due to the load nga imong gi-apply. So kana siya nga relationship mo na siya imong magamit in order to solve for problems with temperature change. Problem 1. The horizontal steel rod, 2.5 meter long and 1,200 millimeter squared in cross-sectional area, is secured between
two walls, kaning duha ka walls. The rod is stress-free at 20 degrees Celsius. Compute the stress when the temperature dropped to negative 20 degrees Celsius. Assume that the walls do not move. Muna siya number 1. Second, if the walls move together a distance of 0.5 mm. Use na siya alpha 11.7 times 10 to the negative 6 per degree Celsius and modulus of elasticity nga 200 gigapascal. Number 1, walls do not move 0.5 mm. Unsa dayon ang iyahang value sa stress. Tapos, use alpha. So, natay given nga alpha is equal to 11.7 times 10 to the negative 6 per degree Celsius. E is equal to 200 gigapascal. Stress-free at 20 degrees Celsius. So, natin siya drop sa temperature to negative 20 degrees Celsius. So, procedure nga akong i-present before, ang first ni mga buhaton is to remove all constraints. So, unsa may mga prevent nga mag-deform ni siya. Kay kung ni-drop ang temperature, meaning ni-contract ang imuhang bar. So, gi-restrict man siya ani, so dili siya makakontract kay fix ang support niya diri. Remove na to ang tanan constraint. Pwede ra isa ka side tanaw na to kung unsa siya mag-deform. So, muna imong wall, kani siya imong rod. Originally, naana siya in between two walls. Okay, tanggalan na to siya og constraint. So, say ang right side atong tanggalon. Say muna dahil na ito ang rod. So, ato siyang gipa-deform freely based sa iyahang kung pila tong change sa iyang temperature. So, ni-contract siya. Unsa dayon ni siya nga deformation. Kani siya dahil diri. Muna siya the deformation due to the change in temperature. Ato na siya ibalik dayon ang iyahang support. So, again, muna siya ang wall. Nadiri mo ang wall pod. So, kaning atong rod, ato siya ibalik ug attach sa right nga wall. Para ma-attach na to siya balik, apply na to siya og force. Kanang ang force P, imuhang gi-exert to reattach the rod to balik sa iyang wall. As a result of exerting a force, nanapog kay another deformation na due to the load nga imuhang gi-apply. Kani siya nga load. So, based on the figure, makita nato that the deformation due to the change in temperature is equal to the deformation due to the load nga imong gi-apply. Kani siya, equal na siya ni. Okay, so formulas ani. Deformation due to the change in temperature is alpha times the change in temperature times L. Ang deformation due to the load is stress L over E. Same raman siya nga length, so pwede na to siya cancel out. Stress, therefore, is equal to alpha delta T times modulus of elasticity. This is equal to 11.7 times 10 to the power of negative 6 per degree Celsius times change in temperature. So, kung tanawon nato na siya, 0, 20 degrees, negative 20 degrees. So, muna siya iyahang change in temperature nga 40 degrees Celsius. Modulus of elasticity, E nga 200 gigapascal times 10 cube. So, the stress, therefore, is equal to 11.7 times 10 negative 6 times 40, 200 times 10 cube. 93.6 megapascal. So this is the stress when the temperature has dropped from 20 degrees to negative 20 degrees with the condition that the walls do not move. So number 2, ingon siya that the walls move at a distance or na-display siya 0.5 mm pag-drop sa temperature. So i-analyze na po nato siya otro. Originally, muna siya imuhang rod in between two walls. So, tanggalan nato din siya og constraint para ipa-deform nato siya freely. This is our wall. Gi-remove nato diri sa pikas. Ato din ipa-deform atong rod. So, say mo na ni ato ang rod nga nag-deform due to the change in temperature. Kani dayon siya, this is the deformation due to the change in temperature. Next, ato siyang ibalik og restore sa iyang original nga position. Yan na siya nga rod. Applyan nato siya og force P para ma-restore nato siya. Pero na may condition diri. Walls move at a distance 0.5 mm. So
Pag change sa temperature, kani nga wall ni move siya 0.5 mm. So dili na gid siya nimo mabalik original diri sa iyahang position. So mabalik nimo siya up to this distance only. Displacement nga 0.5 mm. So ni move na siya kana nga distance. So iba-apply na to siya force. Force P, kani dayon siya nga distance is our deformation due to the load nga imong gi-apply. Okay, based on our sketch, unsa may compatibility equation dayon nga ato ang makuha. Kani siya nga distance equal na siya again ani nga distance. So from that, mayunta nga the deformation due to the change in temperature is equal to the deformation due to the load nga atong gi-apply para ma-restore siya balik plus katong displacement nga nag-move ang wall og 0.5 mm. So therefore, ang deformation due to the change in temperature is alpha delta T L equals stress L over E plus 0.5. Alpha nato is 11.7 times 10 to the negative 6 per degree Celsius times 40 times L nga, pila man ni L? 2.5 times 1,000 kay 2.5 is in meters, so himo na to siya ang millimeters equals stress 2.5 over 200 times 10 cube para megapascal dayon plus 0.5. Okay, so what is the stress? Stress is equal to 11.7 times 10 to the power of negative 6 times 40 times 2.5 times 1,000 equals stress times 2.5 times 1,000 over 200 times 10 cube plus 0.5. Shift solve. So natay stress nga 53.6 megapascal. Okay, so this is the value of the stress due to the change in temperature but with the condition nga mag-move ang wall at a distance 0.5 mm. Okay, so kung compare na to siya diri sa first nga na-solve na to, mas dako og value ang iyang stress diri because rigid kaayo iyang wall. Pero pag diri nga naka-move ang wall og 0.5 mm, mas na-reduce ang stress nga iyang gi-exert kesa diri sa rigid gid kay siya. Okay, so problem number 2. The figure below shows a homogeneous rigid bar or rigid block weighing 12 kips, supported by 3 symmetrically placed rods. The lower ends of the rods were the same level, pareha daw siya level, before ni-attach ang block. Determine the stress in each rod after the block is attached, and the temperature of all bars increases by 100 degrees Fahrenheit. Use the following data. So natay area, ang modulus of elasticity, ug alpha for each of the rods. So sa steel rod ug sa bronze rod. Tapos increase the temperature daw sa rods 100 degrees Fahrenheit. So from 0 to 100. Muna itong rods, muna ang iyahang kibali support. So muna nag-restrict sa iyahang pag-deform. So, to analyze this one, first is, i-follow yapon nato itong procedure. First is to remove all constraints and let the, in this case, let the rods deform due to the increase in temperature. Okay, so kung i-sketch na to, so originally, muna yung forma. So, naatay tulo ka rods. So, steel, bronze, steel rods. So, at first, na siya support. Ang una na nato buhaton is to remove the support. So, kung tanggalon natin nga support, iyahang level originally is na diri. Na pagtanggal sa support, due to the increase in temperature, so nag-inat ato ang bars. So, niinat na siya, niinat na siya, niinat po na siya. Same mo na siya yung level sa pag-inat. Na kani karon deformation sa steel bar due to the change in temperature. Kani pod deformation sa steel bar due to the change in temperature. Deformation sa bronze bar due to the change in temperature. So muna siyang first step. Ang second step is ibalik na to og attach ang iyahang constraint. Or in this case, katong block nga 12 kips ang weight. So ibalik na to siya attach. So para mabalik na to siya attach, apply na to forces ning diri. Para ito siyang birahon ug ibalik nato siya og attach kato sa iyang support. So putang nato diri ang rod, muna ni siya ang 12 kips nga rod. Ato dayong applyan og forces kaning mga bars
para i-attach nato siya balik on the block. Kani dayon is the deformation sa steel due to the load nga atong gi-apply. So, buto nato yung load P, load P, load P atong gi-apply. Deformation sa bronze bar due to the load, deformation sa steel bar due to the load. Or from this sketch, ato na yung makuha kung unsang yahang compatibility equation. From looking at the figure, kaning from this point up to this point, kana siya distance, equal ra na siya ani, equal ra na siya ani. So, kung ato na siya i-translate into an equation, mahimo ni siya ang deformation sa steel bar due to the change in temperature plus deformation sa steel bar due to the load nga atong gi-apply, equal na siya sa deformation sa bronze bar due to the change in temperature plus deformation of the steel bar due to the load nga atong gi-apply. So this one now is our compatibility equation based on our analysis. Okay, from this equation, ato din siya tanawon kung sa mga formulas niya. Deformation due to the change in temperature is alpha delta T L kani siya for steel plus stress L over E for steel equals alpha delta T L for bronze plus stress L over E for bronze rod. Okay, alpha is 6.5 times 10 to the negative 6. Change in temperature. Length sa steel rod is 2 feet. 2 times 12 plus stress sa steel times length nga 2 times 12 over E for steel rod is 29 times 10 to the power of 6 psi equals alpha for bronze rod is 10 times 10 to the negative 6 times 100. Length sa bronze is 3 times 12 plus stress sa bronze rod times 3 times 12 over E nga 12 times 10 to the power of 6. Kani siya, pwede gyapon nato siya gamitan og formula nga PL over AE. Ang A kay given man dere na siya, natay area. So pwede gyapon na siya. Or pwede pa nato siya diretso nga stress gid siya kay stress man pag pa nga sa problem. Okay, ito siya simplify. Pod stress steel 2 times 12 over 29 times 10 to the power of 6. Kani siya, ibalhin nato sa pikas. May siyang minus stress sa bronze rod 3 times 12 over 12 times 10 to the power of 6 equals 10 times 10 to the negative 6 per degree Fahrenheit times 100 degrees Fahrenheit. So, makancel out of Fahrenheit. Times 3 times 12 minus kay kani siya, ito ibalhin sa pikas. So, minus 6.5 times 10 to the negative 6 times 100 times 2 times 12. 2 times 12 over 29 times 10 to the power of 6. 8 times 10 to the negative 7. Stress steel minus 3 times 12. 12 times 10 to the power of 6. 3 times 10 to the negative 6. Stress sa bronze rod equals 10 times 10 to the power of negative 6 times 100. 3 times 12 minus 6.5 times 10 to the power of negative 6 times 100 times 2 times 12. 0.0204. So let's say that this is our first equation. Okay, so kana siya atong equation 1 from the compatibility equation. Dili na to siya ma-solve kay isa ra atong equation. Mag-analyze ta utro diri sa figure para makakatag another equation. So pwede na to tan-awon diri sa kaning atong original nga figure, gamitan na to siya og equilibrium equation. So as mentioned before sa discussion is problems with change in temperature are statically indeterminate. So dili siya makaya og solve og equilibrium equation lang, but we need compatibility equation. From this figure, magdraw ta og free body diagram. So natay rigid bar or block. Ang iyang weight is 12 kips. Nadayon tay tulo ka rods diri nga ga-support ana nga block. So natay load exerted by the steel and force exerted by the bronze rod. From this figure, using summation
of forces, say along vertical or along y-axis equal to 0, we can say that P of bronze plus 2P sa steel is equal to 12 kips. So, pwede nga kanina itong second equation, pero nag-involve man siya og force P. So, pwede na ito ni siya himuong, di ba, stress equals load over area. P is equal to stress area. Stress times area sa bronze plus 2 stress times area sa steel bars equals 12. Dayon, areas. Given mo ng areas. At pa siya i-simplify. Stress sa bronze rod times area sa bronze is 1.5 inch squared. So, times 1.5 plus 2 stress sa steel times 0.75 inch squared equals 12. So, dapat kabalo mo sa mga units sa this is in inch squared. Kani siya kay kips man. Pwede po i-convert na to siya into pounds. May mo siyang 12,000 pounds. So, pwede na kani ato ang second equation. So, muna itong first equation. Calculate the stress for steel and stress sa bronze. Before natin mag-calculate, tanaw na to kung sakto ba plus star sa ito equation. In this case, nauna ang bronze, then steel. Then kani steel o bronze, so nagbaylo na siya. So, pwede natin siya i-interchange. Kanina lang equation 1. Naman niya siyang negative 3 times 10 to the negative 6 stress sa bronze plus 8 times 10 to the negative 7 stress sa steel equals 0.204. Okay, so kani atong gamiton o kani. So, using your calculator, sa ato mo sa mode 5 tapos 1 for solving two equations, two unknowns. Dere, mode, tapos nara. Solve system, two equations, two unknowns. So, ang A nato, 1.5. Okay, 1.5. 2 times 0.75, 12,000. A2 is negative 3 times 10 to the power of negative 6. Positive 8 times 10 to the power of negative 7. Dayon, 0.0204. This is supposed to be 0.204 equals. Then, equals pa yun. So, ang una mo gawas nga answer, stress sa bronze, ay ikaduha, stress sa steel. So, stress sa bronze bar is equal to negative 3684.211 in PSI. Stress sa steel is equal to 11,684.211 PSI. Tanaw na to atong answers. Ang stress sa steel, positive. So, meaning ni-elongate gid siya. Ang atong bronze rod, di-deform siya, pero niabot siya sa point, pag-attach niyo mo balik sa support, instead nga mo, elongate pa siya, is na-compress na siya, pina-resist po siya sa block, so muna siyang negative value of stress sa atong bronze rod. Hindi pa dayon na siya dahil sa problem 3. Pero ang gipangayo is, unsay change in temperature or increase in temperature, na kaning 12 kips nga block, rigid block, is carry lang sa steel bars. Meaning, imong bronze is, wala siya stress, nag-exert. The bronze rod is unstressed. Ganina, the temperature increase is 100 degrees Fahrenheit. So, in this case, pila siya so that the rigid block will be carried by the steel rods only, or the bronze rod is unstressed. So, natay bronze rod, steel rods. Muna yung original level, gi-remove na to ang constraint, so gi-allow na to siya nga mag-deform. Same muna yung level sa yung deformation. So, this is, again, the deformation of the steel rod due to the change in temperature, deformation of the bronze rod due to the change in temperature, kani siyang deformation sa steel rod due to the change in temperature. So, wala pa ta kabalo pilay change in temperature yun exactly. Kaya mo na siya itong paitawag po sa solution. Next is, applyan na to siya og force para ma-restore na to balik tong iyang constraint or kaning rigid block nga nag-prevent sa iha pag-deform. So, ibalik na to siya attach, pero ang condition nga ingon sa problem is that
the block will be carried by the steel rods only. So, dili mag-exert og stress ang imong bronze rod. If in ani, meaning wala siya i-exert, di na to siya applyan og force para i-restore balik. Ang position na karon sa ato ang block is naa na din hidayon. The level at which the bronze rod nag-stop of deform due to the change in temperature. So, diha na to siya i-attach para wala tay force nga i-apply sa iya, maibalik siya dito sa rigid block. Ang applyan na to ang force karon is kaning duha ka steel rods. So, natay force P and another force P. Ito siyang padak-an, kay gamay kay siya ito palayo para mas exaggerated atong drawing. So, pag in-ani, walay stress nga gi-exert imong bronze, ang ga-carry ra dayon aning imong rigid block is kaning duha ka steel rods. Sila ra may ga-exert og force. Okay, so kani karon is the deformation of the steel rod due to the load na itong i-apply. Same as with this one, due to the load. Based on this figure, unsa dayon ang atong makuha nga compatibility equation. So again, pareha naman siya. Pareha na ang distances. So we can say that this one is equal to this one. Deformation sa bronze rod due to the change in temperature, equal na siya sa deformation sa steel rod due to the change in temperature plus deformation sa steel rod due to the force P nga itong i-apply. Formulas. Alpha delta T L. This is for bronze equals alpha delta T L for steel plus stress L over E sa steel rod. Okay, values. 10 times 10 to the negative 6. Delta T is unknown. Length sa steel is 2 equals minus. So, ibalik na ito ni siya dira side. 6.5 times 10 to the negative 6. Delta T. L sa steel is 3 times 12 equals, kani siya, ito siya i-change na kuan. PL over AE sa steel. So, this is P. L sa steel is 2 times 12 over area sa steel, 0.75. E dahil nga 29 times 10 to the power of 6. Okay, so in this equation, natay duha ka unknown. Kaning delta T o kaning P sa steel. Kailangan nato siya i-analyze ning ato ang figure. Then we use equations of equilibrium para makuha nato ni siya nga value. So this is the block weighing 12 kips. So natay P bronze, P sa steel, another P exerted by the steel rods. Ingon sa problem, the bronze is stress-free. Meaning, wala siya gina-carry nga load. So, kani siya is 0. In this case, kaning steel nga nasa sides, gitungaan ra nila ang weight aning rigid block nga 12 kips. Therefore, PST is equal to 12,000 pounds divided by 2. Or pwede po niyo siya ito i-analyze as summation of forces vertical equals 0. Siya 2 PST equals 12,000 pounds. Pwede siya. Or PST therefore is equal to 12,000 divided 2 muna siyang 6,000 pounds each ang gina-carry sa ito ang duha ka steel rod. So kaning value sa load sa steel, muna siya ito i-substitute dito sa itong previous equation. So, kani siya nga equation. So, kani nga equation, substitute dayon nato diri ang P sa steel rod. So, kani nga P, yeah, is 1,000. In order for us to solve for the change in temperature, so pila may change in temperature. So, ato na lang i-input diretso tanan. 10 times 10 to the power of negative 6 times x
itong unknown, times 3 times 12, minus 6.5 times 10 to the power negative 6, again, x times 2 times 12 equals PST nga 6,000 times 2 times 12 over 0.75 times 29 times 10 to the power times 10 to the power 6. So, muna siya ito ang tibuok equation. Shift solve. So, nada yung tayo delta T, which is 32.454 degrees Fahrenheit. So, kana siya, change in temperature so that ang ato ang rigid block is only carried by the steel rod. Kay notice before, di ba ang gihatag sa problem is 100 degrees Fahrenheit? Dako ra kay ni siya compared ani. But with 100 degrees Fahrenheit, so nang-exert siya og negative value of stress. But with this increase in temperature, ang bronze na to is stress-free. So that's it for chapter 2.